पैसा अरे फटफट लगे रे मुन्ना भाई रास्ते से तू हट मत। आज करेगा मेहनत फन होगा तेरा कल, होगा तू सफल बस आगे बढ़ता चल। हाँ क्या बोलते कंपनी कमाए ले बहुत मनी, इनको लग रहा सारे बन रहे अगले लग रहे बहुत फनी। आपस चाले मत कर आए बापुन गट्टर 37 70 17 तक पहचान। हाँ क्या बोलते कंपनी कमाए ले बहुत मनी, इनको लग रहा शाने बन रहे अगले लग रहे बहुत फनी। आपस चाले मत कर आए बापुन गट्टर 37 70 17 तक पहचान है। ये गाना पूरे देश के लिए, हाँ पूरा देश, क्या देश छोड़ पूरी दुनिया के लिए। हाँ सुनते रहे मुंबई वालों की तरफ से बनता है मापुल मच्छी। मुंबई के हर एक कोने कब से गली से सड़क नवे डायलॉग हर दिन बनी से, बाकी क्या पब्लिक सुनी से समझी से क्या शॉट। पूरा मुंबई एक है, एक नंबर, हर जगह पे एक ठेक है, हर दिन डायलॉग बन रहे होश में। আমি তো শেষের পথে, আমার তো 2 কাল চলে গেছে। 2 কাল কি বুঝনি না, আর 1 কাল আছে। আর বাঁচবো কয়দিন? 25 বছর। 25 বছর বাঁচবো, লিখে রাখ। আমার বাবা 25 বছর বাঁচবে। এখনো বাচ্চা আছিস, তোর আয়ু 100 বছর। এখন নাতি দেখতে পারবি। নাতি, হ্যাঁ দাদার নাতি দেখতে হবে, দিদির নাতি দেখতে হবে। দিদির লাগে আমার লাগে কোনোদিন দাদার তো আছে, দাদার তো আছে। দিদির লাগে কোনোদিন সম্পর্ক হবে না, আর তোর মার সাথে কোনোদিন সম্পর্ক হবে না। দাদার সঙ্গে, দাদার সাথে হবে। আর যদি দাদা তো বাস দেয়নি একবার। দাদার সাথে হবে আর তোর সাথে হবে। ভাই আসতে এটা মারলে ভাই লেগে যাবে না, তোর সাথে আর দাদার সাথে, এই দুইজনের সাথে হবে। যে কথা শুনবে সে আমার কাছে থাকবে, যে কথা শুনবে না সে অন্য জায়গায় ব্যবস্থা করবে। ভাই বন্ধ করতো, এটা বন্ধ।